Kisah ini merupakan kisah yang menakjubkan tatkala ثم أورد النووي رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيء، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. قوله تأيمت أي صارت بلا زوج، وكان زوجها توفي رضي الله عنه. وقوله وجدت أي غضبت. هذا الحديث فيه شاهد للترجمة في حفظ السر، لقول أبي بكر رضي الله عنه: لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه كتمان السر والمبالغة في إخفائه وعدم إظهاره. حتى أيضا لا ينبغي أن يكون تلميح أو إشارات أو اتيان بعبارات مثلا غير صريحة، بل السر يكتم تماما ولا يفشى ولا يظهر شيء منه، وفاء بالعهد كما مر معنا في الآية الكريمة. وأورد رحمه الله تعالى هذه القصة العجيبة التي يرويها عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب حين تأيمت بنته حفصة. وتأيمت أي صارت بلا زوج، أي صارت بلا زوج، لأن زوجها وهو خنيس بن حذافة السهمي أخو عبد الله بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة من جراحة أصابته في معركة أحد. فلقي عمر بعد وفاة زوج ابنة حفصة، لقي عثمان بن عفان وعرض عليه أن يتزوج بها. قال: فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. وهذا الحديث وله نظائر أخذ منه العلماء رحمهم الله تعالى جواز عرض الإنسان ابنته أو أخته على من يطمئن إلى مثلا استقامته وديانته وصلاحه، لما في ذلك من النفع العظيم. فهذا أمر لا حرج فيه، مثل ما عرض عمر ابنته أولا على عثمان، ثم عرضها لما اعتذر عرضها على أبي بكر. هذا أمر لا حرج فيه، بل قد يكون في بعض الحالات من النصح لابنته أو لأخته عندما يعرضه على شخص على قدر من الديانة والخير. قال: فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. قال: سأنظر في أمري. فلبثت
أي انتظرت، والقائل عمر رضي الله عنه ليالي، يعني أنتظر منه الجواب والرد. قال سأنظر في أمري. ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. تخصيص اليوم بالذكر، لم يقل لا بدا لي ألا أتزوج حتى لا يظن أنه عزم على التبتل وترك الزواج مطلقا. فقال رضي الله عنه عزمت ألا أتزوج أو بدالي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، أي لم يرد علي بأي جواب، لم يقل لي أمهلني أو أنظرني أو مثل ما قال عثمان، وإنما سكت ولم يجب بأي جواب. فكنت عليه أوجد مني على عثمان، أي غضبت منه أكثر من غضبي من عثمان. قال فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. هذا حقيقة الجواب الذي قاله أبو بكر هذا أدب رفيع جدا وخلق عالي وكلام جميل ويتضمن معاني كثيرة، لكن أهم ما يكون في هذا الكلام الجميل أمور ثلاثة. الأول وهو ما يتعلق بموضوع الترجمة حفظ السر، وهذا من خلق المسلم الذي ينبغي أن يكون عليه. فانظر مقالة أبي بكر رضي الله عنه لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه كتمان السر وأيضا المبالغة في إخفائه وعدم إظهاره حتى لخواص الناس. ومعروف الصلة التي بين أبي بكر وعمر، ومعروف أيضا هذا الموقف كم له من الوقع على النفس عندما يأتي شخص مرتاح له ومطمئن له ويعرض عليه بنته فلا يرجع إليه بشيء. فكل ذلك كان من أبي بكر رضي الله عنه مبالغة في حفظ السر، مبالغة في حفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على منه رضي الله عنه وأرضاه على إخفاء. فهذه القضية الأولى أو الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أهمية اعتذار الإنسان وإبداء وجهة النظر التي تخفى على أخيك في موقف ما حتى يزول عنه العتب الذي في نفسه أو الموجدة التي وجدت في نفسه عليه. لأن أحيانا تكون مثلا مواقف معينة ويغضب منك وتعلم أنه غضب منك وأنت لم تخطئ، تعلم من نفسك أنك لم تخطئ، لكن عدم تلاقي في وجهات النظر، يعني أنت لم تلبي طلبه لوجهه وهو يظن أمرا آخر ولهذا يغضب منك، ولو علم السبب الذي عندك لزال عنه غضبه. ففي مثل هذه الحال المناسب أن تبدي له العذر، خاصة بعد زوال المانع الذي لأجله مثلا ما بادرته بإبداء عذرك، لأن أحيانا لا تستطيع أن تبادره بإبداء عذرك حتى يتم الأمر. وهذا يحصل في مواقف كثيرة جدا، يعني في مواقف كثيرة جدا ما تحب أن تخبر بالسبب مباشرة، لكن إذا انتهى الأمر ولم يبقى مثلا سرا أو كذا
تعتذر إليه حتى لا تبقى في نفسه موجدة عليك. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني الأدب الرفيع في قول أبي بكر رضي الله عنه لعمر: ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. وهذا معلوم ما له من وقع في النفس، ما له من وقع في النفس، وأن كأنه يقول إن بنتك لها قيمة ولها مكانة ولها منزلة ومثلها لا يمكن أن ترد. فهذا كلام له قيمة عالية جدا. فمن أدبه رضي الله عنه ختم كلام بقول: لو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. وهذا فيه تأكيد أنه لم يردها عن عدم رغبة أو عدم حرص على المصاهرة أو نحو ذلك من المعاني، بل يرى أنها عالية المكانة، وأنه لو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلها. فهذه كلها آداب رفيعة من صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dalam suatu kisah yang menakjubkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ayahnya. Beliau berkata, tatkala putri beliau yaitu Hafsah menjadi janda, yaitu suaminya meninggal dunia, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, aku pun menemui Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian aku tawarkan kepada Utsman putriku untuk dinikahi. Aku katakan kepadanya, jika kau berkehendak, aku akan menikahkan engkau dengan putriku Hafsah binti Umar. Apa kata Utsman? Utsman berkata, aku akan melihat, aku akan memikirkan terlebih dahulu. Fa'anzur fi amri, aku akan memikirkan terlebih dahulu. Maka kata Umar, aku pun menunggu beberapa malam, kemudian beberapa hari, kemudian Utsman bertemu denganku. Kemudian Utsman berkata, qad badali alla atazawwaja yaumi hadza. Nampak pada diriku bahwasanya aku tidak akan menikah pada hari ini. Lalu aku menemui Abu Bakar, kata Umar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka aku katakan kepadanya, jika kau berkehendak, aku menikahkan engkau dengan putriku Hafsah binti Umar. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ternyata terdiam dan tidak menjawabku dengan sesuatu pun. Maka hal ini menjadikan aku lebih jengkel dari apa yang dilakukan oleh Utsman kepadaku. Sikap Abu Bakar membuat aku lebih jengkel daripada sikap Utsman kepadaku. Aku pun menunggu beberapa hari. Ternyata putriku Hafsah dikhitbah atau dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun menikahkan putriku Hafsah binti Umar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menemuiku dan dia berkata, la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsah falam arji ilaika syai'an. Mungkin engkau jengkel sama saya tatkala engkau menawarkan putrimu kepadaku dan aku tidak membalas dengan jawaban apapun. Aku katakan, iya benar. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fima aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakaraha. Sungguhnya tidak ada yang mencegah aku untuk membalas tawaranmu tersebut. Akan tapi aku mendengar Rasulullah SAW menyebut-nyebut Hafsah. Maka aku tidak ingin, falam akun li ufshiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebut-nyebut putrimu Hafsah. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Hafsah, maka aku akan menerima tawaranmu untuk menikahi putrimu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini yang kita perhatikan dalam hadis ini adalah yang berkaitan dengan judul bab kita, yaitu tentang menjaga rahasia. Lihatlah bagaimana perkataan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Falam akun li ufshiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak akan menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana Abu Bakar benar-benar bersungguh-sungguh untuk tidak menceritakan rahasia yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya tidak menyampaikan, isyarat pun tidak ada. Sama sekali, tidak ngomong sama sekali. Ya, dan ini merupakan pelaksanaan dari menjaga janji, ya. Aufu bil ahd, sebagaimana tadi di awal pengajian kita telah kita sebutkan perintah untuk menjaga rahasia. Kisah ini merupakan kisah yang menakjubkan tatkala Ibnu Umar meriwayatkan dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang kisah bagaimana Umar menawarkan putrinya Hafsah, ya, Hafsah binti Umar
ya, suaminya yang bernama Khunais bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu taala anhu meninggal dunia tatkala perang Uhud, ya. Meninggal dunia di Madinah akibat luka yang dia derita tatkala perang Uhud, akhirnya meninggal dunia. Ya, akhirnya setelah suami dari Hafsah meninggal, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun mulai menawarkan putrinya kepada orang-orang dekatnya yang dia cintai, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan hadis seperti ini ada yang semisalnya, yaitu tentang bolehnya seorang menawarkan putrinya atau menawarkan saudari perempuannya kepada orang yang dia sukai, yang dia percayai, yang dia tahu bagaimana tentang baiknya agamanya. Dan ini perkara yang tidak mengapa, tidak jadi masalah. Ya, bahkan terkadang dalam beberapa kondisi ini merupakan bentuk berbuat baik kepada putrinya atau berbuat baik kepada saudari perempuannya, karena dia berusaha memilihkan suami yang terbaik, suami yang soleh kepada putrinya atau kepada saudari perempuannya. Oleh karenanya, lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menawarkan, ya, putrinya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Akan tapi Utsman bin Affan rupanya, ya, tidak langsung menjawab, ya. Kata Utsman bin Affan, seakan memikirkan terlebih dahulu. Dan hal ini kemudian ditunggu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beberapa hari dia menunggunya jawaban dari Utsman bin Affan. Namun setelah beberapa hari lewat, datanglah Utsman kemudian menyatakan, nampaknya saya tidak akan menikah pada hari ini. Ya, perkataan Umar, nampaknya saya tidak akan menikah pada hari ini. Ya, dia mengatakan pada hari ini untuk menunjukkan bahwasanya bukanlah dia ingin tabatul, ingin meninggalkan pernikahan, tidak mau nikah sama sekali, bukan. Hanya saja pada hari ini saya tidak lagi kepingin nikah. Ya, akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian beranjak kepada orang berikutnya yang ingin dia tawarkan untuk menikahi putrinya, yaitu orang terdekat pula, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia pun menawarkan putrinya, in syi'ta ankahtuka Hafsah binta Umar, kalau kau berkehendak aku akan nikahkan putriku dengan engkau wahai Abu Bakar. Namun apa yang dilakukan oleh Abu Bakar tatkala mendengar tawaran tersebut? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu hanya terdiam. Falam yarji ilayya syai'an. Kata Umar, Abu Bakar tidak menjawab sedikit pun, sepatah kata pun tidak menjawab, hanya terdiam. Ya. Oleh karenanya Umar mengatakan, fakuntu alaihi aujada minni ala Utsman. Saya lebih jengkel kepada Abu Bakar daripada kepada Utsman. Ya, Utsman, ya, dia bilang mikir dulu, kemudian nunggu beberapa hari, ternyata tidak jadi nikah sama putrinya. Abu Bakar diam saja, ya, tidak ada sikap, tidak ada jawaban sama sekali. Ya, ini membuat kata Umar, saya lebih jengkel kepada sikap Abu Bakar daripada sikapnya Utsman. Kemudian ternyata tidak beberapa lama, itu beberapa hari kemudian ternyata Nabi SAW dialah yang melamar Hafsah. Kemudian akhirnya dinikahkan oleh Umar putrinya kepada Nabi SAW. Setelah itu, maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bertemu dengan Umar dan bertanya, ya, mungkin engkau mendapati jengkel kepada diriku tatkala engkau menawarkan kepada diriku putrimu Hafsah dan aku tidak menjawab sama sekali. Kata Umar, iya, saya jengkel. Kata Abu Bakar, sungguhnya tidak ada yang mencegahku untuk menjawab tawaranmu kecuali karena aku ingin, ya, menyimpan rahasia Nabi, karena saya tahu Nabi menyebut-nyebut Hafsah. Ya. Seandainya Nabi SAW meninggalkan Hafsah, maka aku akan menikahi putrimu Hafsah. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Perhatikan di sini, ya, banyak faedah dari hadis ini. Akan tadi kita ingin mengambil beberapa adab yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, adab yang sangat tinggi, adab yang sangat mulia. Ada 3 adab dalam kisah ini. Yang pertama, lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu benar-benar menyimpan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan akhlak yang mulia dari seorang muslim. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berkata tatkala menjelaskan kepada Umar, "Lam akun liufshiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Abu Bakar tidak menyebarkan kepada orang-orang yang spesial yang menjalin persahabatan khusus dengan Abu Bakar. Kita tahu bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah dua sahabat sejoli, sahabat yang sangat dekat. Namun meskipun kedekatan yang begitu dekat, persahabatan antara Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar tidak sama sekali tidak menyebarkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak sepatah kata pun, bahkan tidak memberi isyarat sedikit pun. Ya, padahal kita tahu namanya menyimpan rahasia bukanlah perkara yang mudah. Ya, terutama rahasia ini berkaitan dengan hal yang baik bagi Umar, ya, hal yang baik untuk putri Umar.
Ya, kita terkadang ingin menyampaikan kebaikan kepada saudara kita. Betapa sulitnya Abu Bakar menyimpan rahasia tersebut. Ya, kalau kita di posisi Abu Bakar, kemudian tentunya kita akan gatal ingin menyampaikan kabar gembira tersebut kepada Umar bahwasanya Nabi SAW telah menyebut-nyebut putrinya. Akan tetapi Abu Bakar benar-benar menjaga rahasia. Ya, menjaga rahasia bahkan sepatah kata pun tidak ada isyarat yang disampaikan oleh Abu Bakar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Faedah yang kedua, adab yang kedua, yaitu berusaha untuk menyampaikan uzur ya jika seorang tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh saudaranya. Lihatlah bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, dia tatkala diam tidak menjawab tawaran Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Setelah itu Abu Bakar kemudian menyampaikan kenapa dia menolak tidak menjawab tawaran Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, karena terkadang kita terkadang menghadapi kondisi-kondisi di mana seseorang ingin bantuan dari kita atau ingin pendapat dari kita, akan tapi kita tidak bisa menyampaikan ya pendapat kita atau tidak bisa kita memberi jawaban kepadanya. Dan akhirnya terkadang saudara kita menyalahkan kita. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu? Padahal kita tahu kita tidak salah, kita benar. Ya. Oleh karenanya ada baiknya jika kita kemudian menyampaikan kenapa alasan kita ya tidak memenuhi permintaan saudara kita, agar saudara kita tadi hilang dari dirinya kesalahpahaman atau kejengkelan darinya. Ya. Dan lihat terkadang kita tidak segera menyampaikan alasan kita kecuali setelah urusan semua sudah selesai. Lihat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, tatkala dia diam, ya, tatkala ditawarkan oleh Umar untuk menikahi putrinya, Abu Bakar hanya terdiam. Dan Abu Bakar tidak menyampaikan alasan kenapa dia diam kecuali setelah selesainya pernikahan antara Nabi SAW dengan Hafsah. Urusan semua sudah selesai, baru Abu Bakar kemudian menyampaikan kepada Umar bahwasanya saya tidak menerima tawaranmu karena Nabi SAW sudah menyebut-nyebut tentang Hafsah. Ini adab yang mulia. Adab yang ketiga yang mulia juga, ya. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ingin menyenangkan hati Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk menekankan bahwasanya saya ini sebenarnya ingin menikah dengan putrimu, akan tapi sudah kedahuluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Abu Bakar mengatakan, "La utarokahan Nabi sallallahu alaihi wasallam laqabiltuha." Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Hafsah, maka aku akan menerima tawaranmu, aku akan menikahi putrimu wahai Umar. Dan tentunya ini akan menjadikan Umar bin Khattab jadi senang, kemudian semakin mencintai saudaranya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Karena pada perkataan Abu Bakar ini ada penekanan bahwasanya tidaklah dia menolak tawaran Umar untuk menikahi Hafsah bukan karena tidak suka kepada Hafsah atau bukan tidak ingin menjalin persaudaraan antara Abu Bakar dengan Umar, akan tapi karena ada perkara yang lain, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menikahi Hafsah. Oleh karenanya ikhwani fil azani Allah wa iyyakum, ini merupakan adab yang sangat mulia yang diajarkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu.